Hello, magandang umaga po mga STL. Kumusta po ang lahat? I'm Valentine's Campo. Magsusumaran po tayo ulit for sa September 4, 2025. And kung bago pa lang po kayo sa aking channel, please pag-subscribe, like, and share na rin po sa aking munting YouTube channel. Thanks po. Okay, let's start sa Madadek Fecha Nationwide. Pick lang po kung bet nyo po yan. Pero nyo po bet, okay lang po, no problem. Results po is pabalik-balik lang yan and palipat-lipat lang yan. Okay, next, any area or location. Parang malayo. Any area or location, pick lang po kung bet nyo po yan. Pero nyo po bet, okay lang po, no problem. And, pwede nyo pong alaga ng 3 days to 7 days. Kung mahilig po ay mag-alaga, pwede nyo pong alagaan. Pero kung hindi po ay mahilig mag-alaga, okay lang po ang problema. And hindi lang po yan sa pilitan, okay? Next, any area, try for reason or location. Try for reason is 23-6-8-14. Pwede nyo pong paparisan ng birthday, anniversary, monthsary. Kung ang bet nyo pong iparis dyan, pwede. And pwede rin po yan pagsamahin kung gusto nyo pong pagsamahin. Okay, next, 28 location. Tarlac, Isabela, Capiz. Pick na lang po kung bet nyo po yan. Pero nyo po bet, okay lang po, no problem. Ulit-ulit, unli. Okay, bilis ng araw, September 4 na. Next niyan, December na. Haro, Pasko na naman. Another year na naman. Capiz, Nueva Vizcaya, Nueva Ecija. Yan, screenshot nyo lang po kung bet nyo po yung area na po yan. Bulol. Okay, next. Bulacan, Pampanga, Angeles. Mailap ang Pampanga. Bumalik na naman ang 38. Talaga naman. Mahilig bumalik siya nakaraan si Bunker. Hindi siya makapag-move on. Okay, Pampanga, Bulacan, Angeles. Cagayan Valley, STL, Ilocos Norte. 28 location po ito. And sinumada kong Pecha 20, September 3 pala. Jesus Maria. Gala. Pwede nyo pong ulit tayan yun. La Union, Afayao, Negros Occidental. Mali-mali eh. Tanggala na yan. Mali-mali. La Union, Afayao, Negros Occidental. Okay, pick na lang po kung bet nyo po yan. Pero kung hindi nyo po bet, okay lang po ang problema. And hindi naman po yan sa pilitan. Kasi nga po yan kung gusto nyo pong tayaan. Kung di nyo po bet yan, okay lang po. Walang problema. Kaya next one kasi ng STL, Rizal. Nawala yung papel na yun. Sinulat ko. Nawala. Okay, next. Manila City. Ay, ito pala siya. Manila City, Quezon City, Laguna. Okay, pick na lang po kung bet nyo po yan. Cam Norte, Albay. Catanduanes, Mindoro Oriental, Mindoro Occidental. Pag wala po dyan yung area po ninyo, nandun po sa sinumada ko no September. September 1. Ay, September 3 pala. Mali-mali. Kompleto po yun. 47 location. Next, Aurora. Abra Aurora. Kompleto po yung sinumada kong 47 location. September 3. Yan, ano lang po yan? 28 location. Konti lang.
Marikina, Kalinga, Mountain Province. Okay. And iko-congrats ko lang po muna sa nakita ko mansin sa Degla or Sumada ko po. Okay, congrats Taguig, second row. 1928. Congrats Sorsogon, last draw, 931. Congrats Cam Norte, first draw, 39. Congrats Zambales, first draw, 34-9. And congrats Bulacan, second draw, 23-3. Congrats Manila City, second draw, 23-16. Okay, congrats po sa nakita nyo sa nakapansin. And sa akin, Trifarisan, congrats Laguna, last draw, 8-16. And sa aking Old Sumada, sabi ko pa, pwede pa rin tayaan. Congrats Isabela, first draw, 34-18. Congrats Pasay City, first draw, 23-11. Okay. May Old Sumada po. Ay, kung sinumada ko no, September 3. Yan po. Sabi ko po ay alagaan nyo po ng 3 to 7 days. Okay. Kung bet nyo puntayaan yan or alagaan, pwede pa rin po ito. September 3, may sumada de fecha and may any area, pwede pa rin yung tayaan kung gusto nyo po yan. Kompleto po ito. 47 location. Kung bet nyo po. Pero kung ninyo po bet, okay lang po. Walang problema dyan. Okay, Tarlac, Bulacan, Pampanga, Angeles, Cagayan Valley, STL, NB, NE, Ilocos Sur, Ilocos Norte, Abra, Apayao, Baguio, Benguet, La Union, Aurora, Romblon, Negros Occidental, Capiz, Isabela, Quirino, Parañaque, Antique, Mindoro Oriental, Mindoro Occidental, Aklan, Ifugao, Zambales, Olongapo, Marikina, Catanduanes, Pangasinan, STL, Cam Sur, Cam Norte, Albay, Cavite, Bataan, Mountain Province, Sorsogon, Laguna, Las Piñas, Batangas, Quezon Province, Kalinga, Manila City, Quezon City, Rizal, Bulacan, Pampanga, Angeles, Marikina, Quezon City, Isabela, Rizal, Nueva Vizcaya, pang last row. Ano pala to? Pang last row na to. Sinumada ko. Okay. Yan po ang aking Old Sumada. Pwede nyo pong ulit yan alagaan ng 3 to 7 days. Okay. Yan po ang Sumada for September 4, 2025. Thanks. Thank you for watching mga kateng. Please don't forget to subscribe my channel. Click the bell button and notification para updated po kayo palagi sa bago ko pong Sumada. God bless us all po. Bye-bye. Maging po lahat.